जय जगन्नाथ। मु शारदा आपण मानकु मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा। चलित वर्ष माने 2025 मसीहा आरंभ हेउ हेउ आमर जानुआरी 10 तारिख रे पड़ुछि पुत्रदा एकादशी। सेथिपाई मु आगरु तार पूजा विषय आपण मानकु मो भिडियो रे जणैछि। सबु एकादशी रे जेमती प्रातः उठी सबु नित्यकर्म सारी स्नान पानी रे किछि गंगा जल मिसाई गाधंती। तो ठीक एई एकादशी रे मध्य से नीति नियम पालन करिवे। स्नान परे प्रथमे तंबार पात्र रे आमर सूर्य नारायण को जल दे धूप दीप और नैवेद्य दे पूजा करिवे। तापरे आमर ठाकुर घरे जगन्नाथंक फोटो हेउ बा लक्ष्मी नारायणक फोटो किंबा बाल गोपाल जी फोटो थिले तांको गंगा जल रे स्नान कराई तांको मध्य पूजा करिवे। ठाकुर घरे पूजा करी पाख मंदिर को जाई पूजा करले भल। हेले जेउ माने 24 एकादशी करूछंती से माने ही एकादशी करिवे। तो जेउ माने 4टी बड़ एकादशी पालन करूछंती से माने ही एकादशी पालिले भल, न पालिले कोनोसी असुविधा नाही। आपण माने जेमिति एकादशी विषय रे आहुरी किछि जानिबा पई चाहुचंती, धर्मराज युधिष्ठिर मध्य बहुत किछि जानिबा पई चाहुचंती स्वयं श्रीकृष्णଙ୍କ ठारू। तेबे आमे मध्य आसंतु एही पुत्रदा एकादशी विषय रे श्रीकृष्ण भगवान ठारू किछि सुनि नबा। धर्मराज युधिष्ठिर पचारुचंती, हे कृष्ण कृपा करी पौष मास शुक्ल पक्षर एकादशी महात्म्य मते कुहंतु। ताहार नाम कौन, ताहा पालन करिवार विधि कौन, सेथिरे केउ देवतांकु पूजा करा जाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, राजन पौष मास शुक्ल पक्षरे जो एकादशी पड़े तार नाम पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी रे नाम मंत्रर उच्चारण करी फल द्वारा श्रीहरिंकर पूजा करिवे। नड़िया गुआ कागजी लेंबू जंबीरा लेंबू डालिंब सुंदर अँला लवंग कोली तथा विशेषतः आंब द्वारा देव देवेश्वर श्रीहरिंक पूजन करिबा उचित। एही प्रकार धूप दीपरे मध्य भगवानकर अर्चना करिवे। पुत्रदा एकादशी रे विशेष रूप रे दीपदान करिवार विधान अछि। रातिरे वैष्णव पुरुषंक सहित जागरण करिबा उचित। जागरणकारी को जेउ फल प्राप्ति हुए ताहा 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या कले मध्य मिले नाही। एहा समस्त पाप को नाश करिवार उत्तम तिथि। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकरे एहा ठारू अन्य कोनोसी बड़ तिथि नाही। समस्त कामना और सिद्धिदाता भगवान नारायण एही तिथिर अधिष्ठाता देव। पूर्व कालर कथा, भाद्रवती पुरी रे राजा सुकेतुमान राजत्व करुथिले। तांक राणीक नाम थिला चंपा। राजांकर बहुदिन पर्यंत वंशरक्षा निमंते कौनसी पुत्र प्राप्त हैला नाही। सेथिपाई राजा राणी उभये सबुबेले चिंता और शोकरे बुड़ी रहुथिले। राजांक पितृपुरुष माने राजांक द्वारा प्रदत्त जल को शोकोच्छ्वासरे गरम करी पिउथिले। राजांक परे आउ एपरि केही देखा जाउ नाहंती जिए आमर तर्पण करिवे। एही चिंतारे से माने सदा दुखी रहुथिले। दिने राजा घोड़ारे बसी घंच जंगल को चलीगले। पुरोहित आदि काहाकु मध्य एकथा जना नथिला। मृग और पक्षी मानक द्वारा सेवित सेही घंच जंगल रे राजा भ्रमण करिबाकु लागिले। रास्तारे केउंठी शियाळ रड़ी सुनिबार शुणा जाउथिला तो केउंठी पेचार राब मध्य शुभुथिला। एणे तेणे भालू एवं मृग दृष्टिगोचर हेउथिले। एही प्रकार बुली बुली राजा बनर शोभा देखु देखु दिन द्विपहर होईगला। राजा भोक शोषरे व्याकुल हेले। से जल अन्वेषण रे एपाख सेपाख बुलिबाकु लागिले। कोनोसी पुण्य प्रभावरु तांको गोटिए उत्तम सरोवर देखागला, जहा निकटरे मुनि मानकर बहुत आश्रम थिला। सौभाग्यशाली नरेश सेही आश्रम आड़कू देखिले। सेही समय शुभ लक्षण देखागला। राजांकर डाहाण आखि एवं डाहाण हाथ फरकिबाकू लागिला, जहा उत्तम फल प्राप्तिर सूचना देउथिला। सरोवर तटरे मुनिगण वेद पाठ करुथिले। सेमानंकु देखि राजा बहुत आनंदित हेले। से घोड़ारू ओह्लाई मुनि मानक सामने जाई छिड़ा हेले एवं अलगा अलगा करी समस्तंकु वंदना करिबाकू लागिले। ସେହି ମୁନିଗଣ
ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ପାଳନକାରୀ ଥିଲେ। ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡବତ କରିବାରୁ ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ତଥା ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି? କୃପା କରି ସବୁ କଥା ମୋତେ କହିବେ କି? ମୁନିଗଣ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱଦେବ ଏଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛୁ। ମାଘ ମାସ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ଏହି ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ବିଶ୍ୱଦେବଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁନିଗଣ କହିଲେ, ରାଜନ, ଆଜି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ଏହି ବ୍ରତ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତୁମେ ଆଜି ଏହି ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ପାଳନ କର। ମହାରାଜ, ଭଗବାନ କେଶବଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଏହି ପ୍ରକାର ସେହି ମୁନିମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜା ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେହି ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପାରଣ କରି ମୁନିମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରାଜା ନିଜ ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯିଏ ନିଜ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଜାପାଳନ ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ହେ ରାଜନ, ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀର ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ତୁମ ଆଗରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଇହଲୋକରେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯଜ୍ଞର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଥିବା ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ମହିମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।